वेलकम टू एवरीवन। आज आसतु आज क्लास रे आमे माने जानिबा आमर जो राज्य सरकार द्वारा टीचर एग्जामिनेशन करा जाउची तन्मध्य जो एलटीआर टीचर एग्जामिनेशन रही जो स्पेशल टीजीटी ओडिया रही तार संपूर्ण सिलेबस जानिबा आपण मानको जणा अछि जो माने एलटीआर एग्जाम देइछन्ती से एलटीआर जेति की पोस्ट आसीतिला टीजीटी आर्ट्स रु ता मध्यरु 496 टी पोस्ट टीजीटी ओडिया निमंते रही तो जो माने टीजीटी ओडिया प्रीलिम क्वालिफाई करिसेंती एवं टीजीटी ओडिया रो मेन एग्जामिनेशन देबे आज से टीजीटी ओडिया मेन एग्जामिनेशन सिलेबस आम डिस्कसन करवा। वर्तमान सुधा टीजीटी ओडिया जो केस रही था पेंडिंग अच्छी एवं आगामी दिन में से केस सॉल्व हो किंतु अप्रोक्सीमेटली ओट्रिपलएससी तरफ टीजीटी ओडिया एग्जाम निमंते नवेम्बर 22 और 23 तारीख मध्य जेकोसी गोटे तारीख को धार्य करा जायछि। वर्तमान आसतु जानिबा आमे टीजीटी ओडिया सिलेबस देखो टीजीटी ओडिया जो मैंने पोस्टिंग पाइबे टीजीटी आर्ट्स टीजीटी ओडिया साइंस पीसीएम सीबीजेड ए समस्त टीजीटी टीचर से ग्रुप रहिबो बी ग्रुप रहिबो लेवल 9 आउ से जो सैलरी रहिबो 35,400 फॉर मंथ। वर्तमान आमे देखिबा टीजीटी ओडिया सिलेबस टीजीटी जो ओडिया अच्छी तन्मध्य टोटाल पोस्ट थिला 248 पोस्ट मध्य फीमेल 82 रिजर्व एससी एससी बीसी 55 पोस्ट थिला एवं फीमेल 18 पोस्ट थिला एससी 81 फीमेल 27 से एसटी 112 तन्मध्य फीमेल 37 तो टोटाल ग्रांड टोटाल होची 496 पोस्ट मध्य 164 पोस्ट फीमेल रिजर्व रही। वर्तमान आसतु तार आम कंप्लीट सिलेबस आम जानिबा टीजीटी ओडिया वर्तमान आम सिलेबस जानिबा कौन रही किभली भाव में एग्जाम रे तार मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रही सब्जेक्ट कौन रहा टीजीटी ओडिया क्वालिफिकेशन होची जने एस्पिरेंट्स तार ओडिया रे सम्मान ओडिया पढ़ी ऑनर्स विथ ओडिया पढ़ी किंवा एटलिस्ट 200 मार्क्स पढ़ी इलेक्टिव पढ़ी से एलिजिबल हम टीजीटी ओडिया कि टीजीटी ओडिया वर्तमान आम मेन सिलेबस डिस्कसन करवा। द डिटेल ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी ओडिया इज इंसर्टेड बिलो टीजीटी आर्ट्स आर्ट ऑफ द कॉलेजेस तो तार मेन सिलेबस आम जानिबा। टीजीटी आर्ट्स ओडिया टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसीबो नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 150 टी क्वेश्चन आसीबो फुल मार्क 150 मार्क रहिबो लेवल ग्रेजुएशन अर्थात ग्रेजुएशन लेवल रही से एग्जाम रे आपनकर क्वेश्चन आसीबो। देन सब्जेक्ट रहउची ओडिया पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन मध्य जो सब्जेक्ट रही ओडिया पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन रु ही आसीबो। लैंग्वेज मीडियम अर्थात एग्जाम रो लैंग्वेज कौन रहिबो एग्जाम रो लैंग्वेज जो मीडियम रही ओडिया माध्यम ही रहिबो। द सिलेबस ऑफ मेन रिटन एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी ओडिया एनक्लोज्ड बिलो अर्थात तले आमर तार मेन सिलेबस टी रही आम आलोचना करवा। देखो टीजीटी ओडिया रो मेन सिलेबस मध्य जो रही 150 मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तन्मध्य सेक्शन 1 रे आसुची जो 30 मार्क निमंते सेक्शन 1 रे आपण 30 मार्क प्रश्न निमंते उत्तर देवे। प्रथम रही सेक्शन 1 रे प्राचीन साहित्य संपर्क से प्राचीन साहित्य मध्यरु तार जो विभाग रही रही चर्चा साहित्य कौन किभली भाव रचना कराई तन्मध्य सरहपा सबरीपा लुईपा कान्होपा चर्चा साहित्य बोलिक कहले आम जानुछे विशेष भाव में जोग साधन संपर्कित जो साहित्य रही चर्चा साहित्य कहे। चर्चा साहित्य को आम पूर्वर आम जानी नथिले किंतु जेतबेला नेपाल रो जो बृहत पाठागार जो पुस्तक मिलला चर्चा चय निश्चय ता मध्यरु जो गीतिका गुड़िया मिलला ता 50 टी गीतिका तार मध्य थिला एवं ता मध्य केते 48 जन कौन विशारद ना उल्लेख अच्छी तन्मध्य आमको जानवर अच्छी सरहपा सबरीपा लुईपा और कान्होपा संपर्क में। तापर रही ओडिशार नाथ धर्म और नाथ साहित्य। नाथ धर्म कहले आपण मैंने जानी ओडिशार जगतसिंहपुर जिले में गोरखनाथ पीठ अच्छी तो से गोरखनाथ होकर गुरुंकर शिष्य थिले तार नाथ साहित्य जो जोगी संप्रदाय जो रही
ଗୋରଖନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ନାଥ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତା ଗୋରଖନାଥଙ୍କୁ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ନାଥ ସହିତ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିବ ଧର୍ମ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଶିବକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତାପରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଲେଖା ଅଛି। ଯେପରି ଭାବରେ କାଶ୍ମୀରରେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଲେଖା ଥାଏ। କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଜାଣିବା ନା କଲ୍ହଣଙ୍କ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ମର୍ଦଳ ଆକାରରେ ରହୁଥିବାରୁ ତାକୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି କହୁଥିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହସ୍ତପଦ ବିହୀନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମାଦଳ ବୋଲିକିରି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଲୋକମୁଖରେ ଚାଲି ଆସିଥିବା ସାହିତ୍ୟ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ, ଲୋକନାଟକ। ଯେପରି ଲୋକଗୀତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୁତି ମୁଖରେ ଲୋକଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାଳ କାଳକୁ ତା ସ୍ମୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଆମର କ'ଣ ଚଢ଼େଇଆ ଗୀତ, ଆମର ଯେଉଁ କେଳା କେଲୁଣୀ ଗୀତ, ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଯେଉଁ ଗୀତ ରହିଥାଏ। ଲୋକ କାହାଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ରହିଥାଏ, ଅସୁର କାହାଣୀ, ରାଜା କାହାଣୀ, ପରିରାଇଜର କାହାଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ। ସେହିପରି ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଯୁଗର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ। ସାରଳା ଦାସ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନା ରହିଛି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭୁ କୃପାରୁ ପାଇଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ଜାତିସ୍ମର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଦାସ ବୋଲିକିରି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ରାଜରୋଷରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ନିମନ୍ତେ କବିମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଉପାଧିମାନ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ଗୋଟେ ସାରଳା ଯୁଗ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର। ତାଙ୍କର ରଚନା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ, ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଣ୍ଡର ବୃତ୍ତ, ଦାଣ୍ଡର ଲୋକ କହୁଥିବା ବୃତ୍ତ, ଯେକୌଣସି ଛନ୍ଦର ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି। କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟ, କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛେ ନା ଯେଉଁଠି କୋଇଲିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। କେଶବ କୋଇଲି କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ମଥୁରାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାତା ଯଶୋଦା ବାହୁନି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। କୋଇଲିଲୋ କେଶବ ଯେ ମଥୁରାକୁ ଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମେଘ ଆଉ ତା ସହିତ ମୟୂର ଏମାନଙ୍କୁ ଦୂତ କରିକିରି କବିମାନେ, ଲେଖକମାନେ ଲେଖା ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ କାବ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକିରି, କୋଇଲିକୁ କହିକିରି ଏହି କାବ୍ୟ ଲେଖା ଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାଁ କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚଉତିଶା ସାହିତ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ରହିଛି 34ଟି ଅକ୍ଷରକୁ ଆଦ୍ୟରେ ରଖି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଚଉତିଶା କୁହାଯାଏ। ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଚଉତିଶା ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାର ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ, ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଲେଖି ଯାଇଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛେ। ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରଚନା କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲେଖକ କବିମାନେ ଥିଲେ 5 ଜଣ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ କ'ଣ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଲେଖକମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି ଅର୍ଜୁନ ଦାସ, ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ, ନରସିଂହ ସେଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଭୂପତି ପଣ୍ଡିତ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ହଳଧର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଂହାର, ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା, ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉପାଧି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର, ଭୀମ ଭୋଇ,
भीम भई को सन्थ कवि बोलिकी कहुए। भीम भई मध्ययुगीय कवि बोली आमे जानिले। तापर आमर रही आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य बोलिकी कहले आधुनिक समय साहित्य को बुझाऊँच। आधुनिक साहित्य मत रही राधानाथ साहित्य, सत्यवादी साहित्य, सबुज साहित्य, प्रगतिवादी साहित्य, आधुनिक गल्प, उपन्यास, नाटक, गद्य और कविता, तापरे पत्र पत्रिका रही। राधानाथ को रोमांटिसिज्म अर्थात कौन प्रणयवादर प्रवक्ता बोलिकी हमें जानी था। सत्यवादी साहित्य, सत्यवादी जुगर साहित्य को सत्यवादी साहित्य कहुई। मुझे भूल करी। पंचसखा साहित्य एवं सत्यवादी साहित्य मध्य तो बहुत किसी तफात रही। तापर आमर रही सेक्शन 2। सेक्शन 2 रे रही प्राच्य और पाश्चात्य साहित्य। प्राच्य कहले प्राच्य कहले आप कौन जानते देखो आम मानचित्र आम पढ़ुचे। मानचित्र रे ए डाहण पटटा आमर कौन पूर्व, बाम पटटा हूँ पश्चिम। पश्चिम कहले कहुए जो देश कहुए पश्चिम जो देश रही पाश्चात्य कहुए। पूर्व जो देश रही कौन कहुए प्राच्य कहुए। आ पूर्व रही देश आमर भारत अन्यतम एवं पश्चिम रही देश मध्य इंग्लैंड, अमेरिका यही सब देश मान अन्यतम। सूर्य उदय होती पूर्व अस्त जाती पश्चिम जो भाव में प्राच्य कहले पूर्व को आम बुझुचे, पाश्चात्य कहले पश्चिम देश को गुड़ी को बुझुचे। तो से देश प्राच्य पाश्चात्य देश मानक मध्य से साहित्य से समय कौन थिला ताहा हमें पढ़िबा एवं एथि निमते 30 मार्क रही। प्राच्य साहित्य पाश्चात्य साहित्य मध्य रस रीति गुण अलंकार ध्वनि वक्रति औचित्य। अच्छा रस कहले कौन रस आम जो बुझे जो खाद्य कौन सी फल जो भाव में रस निर्गत करके पान कर ठीक से हीपरी साहित्य सुंदर मध्य कहुए रस रही कि भाव रस रही ना जो भाव में कौन वीर रस भय उद्रेककारी रस तापर कौन रही आनंद रही यही भाव में जो भाव सब उद्रेक होता है ताहाकू रस बोलिकी कहुए। से रीति गुण अलंकार अलंकार हूँ कौन जो भाव में मनुष्य निजर रूप सौंदर्यर वृद्धि निमंते अलंकार धारण करें सेहीपरि साहित्य सुंदरी मध्य ताहार सुंदरता निमंते अलंकार धारण करें। यह साहित्य भाषा रे शब्द ध्वनि अर्थ ये सब को सुंदरता आनिबा निमंते जो परिवर्तन आसी थाए ताहाको आमे अलंकार कहुए जहाँ आमे व्यवहार करिथाए। जे परिवार अलंकार दुई प्रकार गोटे हूँ शब्दालंकार आ गोटे हूँ अर्थालंकार। शब्दालंकार बोले शब्द को सुंदर करने निमंते जो अलंकारिक शब्द व्यवहार करा जाए ताको शब्दालंकार एवं अर्थर जो सुंदरता आनिबा निमंते जो शब्द व्यवहार करी नूतन अर्थ सुंदर अर्थ प्रकाश करा जाए ताहाको अर्थालंकार कहुए। ठीक से ध्वनि रही ध्वनि विभिन्न प्रकार आपण मैंने जानी। वक्रति 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 कहते बंका ठीक से भाव में साहित्य रे तार अर्थ अर्थ गोटे गोटे स्थान रे कौन बुली जाई थाए गोटे अर्थ बुझीथिबा किंतु आ गोटे अर्थ को ताहा गति करूथिबो ताहाको वक्रति कहुए एवं औचित्य मध्य रही। तापर हमर रही क्लासिक साहित्य रोमांटिक साहित्य चित्रकल्प उपमा मिथ पाश्चात्य साहित्य समालोचना साहित्य। क्लासिक साहित्य बोली कहले आमे कहा को बुझीचे क्लासिक साहित्य बोली कहले आमर जो प्राचीन आमर जो कौन पारंपरिक साहित्य रही क्लासिक साहित्य केतेबेले सृष्टि हुए जितेबेले गोटे बलिष्ठ समय थाए गोटे सुंदर समय थाए सुंदर अनुभूति मनीष कौन कर पारे अनुभव कर पारे से समय रे क्लासिक साहित्य सृष्टि होता है। जो भली भाव में भारतीय मानकर परंपरा रही शाढ़ी पिंधिबा ताहा क्लासिक अंतर्गत आउ क्लासिक साहित्य से ही समय सृष्टि होता है जितेबेले जड़े कौन स्रष्टा आउ पाठक जे लेखक आ पाठक लेखक उभय लेखिबारे समय देई थांती लेखिबा निमंते तांकर धैर्य तो रही थे एवं पाठक मध्य सेही साहित्य को पाठ करिबारे आनंद पाई थे एवं लगातार भाव में किछि समय बसी पढ़िबा निमंते धैर्य थाए ता पाखरे समय थाए ताहाको क्लासिक साहित्य कुआ जाए। जे भली भाव में गोटे बड़ बड़ उपन्यास रचना थाए ताहाको लेखिबा निमंते गोटे लेखकर कौन समय थाए भावना थाए विशेष भाव में देखा गले गोटे जो बलिष्ठ समय थाए से समय क्लासिक साहित्य सृष्टि होता है। तापर आसला रोमांटिक साहित्य क्लासिक साहित्य रे केवल ये सब आमर जो रक्षणशीलता
ଏଇସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଗାଥା ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଅବତାରଣ କରାଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହା ରହିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ କେବେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନଦୀ, ଫୁଲ, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଝରଣା ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ କୌଣସି କାବ୍ୟ ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖାଯାଇ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଆସିଲା, ଓଡ୍ସଉଡ୍ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆସିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ନଦୀ, ସାହିତ୍ୟ, ଡାଫୋଡିଲ୍ସ ଏସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଧାରା ରହିଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଯେତିକି ଜୀବନ୍ତ ଲାଗିଛି ତା ସହିତ ଜହ୍ନ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଛି। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡାଫୋଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ଗୀତ ବୋଲୁଛି ଏବଂ କୁଳୁ କୁଳୁ ଝରଣାର ନାଦ ଏବଂ ନଈର କୁଳୁ କୁଳୁ ତାନ, ତା ସହିତ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚଢ଼େଇଙ୍କର କୁହୁ କୁହୁ ତାନ, ଏସବୁକୁ କବି ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବୋଧରେ ବୋଧ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏସବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ବୋଲିକିରି କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳ୍ପ। କଳ୍ପ ମାନେ କଳ୍ପନା କରିବା, ଚିତ୍ର ମାନେ ଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଗୋଟେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ଭିକ ମାଗି ଯାଉଥାଏ, ଏ ଘର ଯାଏ ସେ ଘର ଯାଏ, ତାକୁ କେହି ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯାଇକି ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଦେଖିଲା, ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଲତ୍ କିନି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର, ପୋଖରୀ ପାଣି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ବସି ପଡ଼ିବାର କେବଳ ଖାଲି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପ କହିଲେ କଳ୍ପନା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମୁହଁରେ, ତାର ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ କଳ୍ପନାଟି ଫୁଟି ଉଠୁଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଫୁଟି ଉଠୁଥିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟା ଖାଲି ମୁହଁ କରି ଦିଆଯିବ, ବସିଥିବ, ଆପଣ ତା ଦେହରୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାର ମୁହଁ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ତା ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଭାବ, ସେଇ ଭାବକୁ ଆଙ୍କି ଦିଆଯିବ। ତା ମୁହଁରେ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ ଥିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଭ୍ରୁକୁଞ୍ଚନ ଥିବ, ନାକ ଅଗରେ ରାଗ ଥିବ। ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାଟି ରାଗରେ ଅଛି। ତ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଚିତ୍ର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ର କଳ୍ପନା କରି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଚରିତ୍ରର ମନରେ ଭାବନା, ଚରିତ୍ରର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଚରିତ୍ର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଚିତ୍ରକଳ୍ପ। ତାପରେ ରହୁଛି ଉପମା। ଉପମା ହେଉଛି ତୁଳନା, ଯାହାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରି କହୁଥାଏ ଆମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଢାଳଟି, ଢାଳଟି ଆମର ଘଣ୍ଟ ପରି ଢଣ ପଡ଼ିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଘଣ୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁ ଢାଳକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି କୁହାଯାଇଛି କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଇଲିର କୁହୁତାନ ପରି ନାୟିକାର ସ୍ୱର, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲିର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ସହିତ ନାୟିକାର ସ୍ୱରକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉପମା ଆପଣମାନେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ିଥିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ମିଥ୍ କହିଲେ କ'ଣ ମାଇଥରୁ ଆସିଛି ମିଥ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାଇଥ୍ ରହିଛି ତାହା। ଦେନ୍ ରହିଛି ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାଚ୍ୟ କ'ଣ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କ'ଣ, ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ରୂପରେଖ ଥିଲା। ତାପରେ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ସମାଲୋଚନା। ଏଇ ସାହିତ୍ୟକୁ ସବୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନବବାଦ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିବାଦ ରହିଛି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ମାନବବାଦୀ, ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ବାସ୍ତବବାଦ,
ଯେପରି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଲେଖା ରହିଛି, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଆମର ବାସ୍ତବବାଦ ଉପରେ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ। ମାନବବାଦ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କ୍ଲାସିକ୍ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ କେବଳ ନୀତି ନିୟମରେ ଏଇଟା କରିବ ସେଇଟା କରିବ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମାନବବାଦ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଲେଖିଲେ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଟେ ମାନବତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁ ଲେଖାଗଲା ତାହାକୁ ମାନବବାଦ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବାସ୍ତବବାଦ ହେଉଛି କ'ଣ? ବାସ୍ତବବାଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖାଗଲା ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥିଲା ରୋମାଣ୍ଟିକ ସାହିତ୍ୟ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଜହ୍ନ ଥିଲା, ଜହ୍ନକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ମାମୁଁ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ, ଜହ୍ନକୁ ଆମେ ପ୍ରେମିକା ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ଜହ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ ସୁନେଲି କିରଣର ଜହ୍ନ, ରୂପାର ଜହ୍ନ, ହୀରାର ଜହ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜହ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାସ୍ତବବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେମିକ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କ ଲେଖାରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା, ସେଇ ଜହ୍ନ କ'ଣ ଗୋଟେ ସିଲଭର ଥାଳିଆର ଜହ୍ନ, ରୂପାଖଣ୍ଡ ଜହ୍ନ ନୁହେଁ। ଆଉ ସିଲଭର ଥାଳିଆର ଜହ୍ନ କାହା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? 2 ଜଣ ଭିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ବାସ୍ତବବାଦ ଆଉ ମାନବବାଦ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ରହିଛି। ଆଉ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲେଖାରେ କି ଥିଲା କେବଳ ପଥରର ମଣିଷକୁ ଡାକିଦେଲେ ସେ ଠାକୁର ହୋଇ ତୁମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଥରର ମଣିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ଦୁଃଖ ପାଉଥିବା ଲୋକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ସେ ନିଜ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବବାଦ। ଏହିପରି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ସେକ୍ସନ୍ 3। ସେକ୍ସନ୍ 3ରେ ଆମର 30 ମାର୍କ ରହିଛି ସେକ୍ସନ୍ 3 ନିମନ୍ତେ। ସେକ୍ସନ୍ 3ରେ ରହିଛି ଭାଷା ଆଉ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ। ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ କ୍ରମ ବିକାଶ, କ୍ରମେ ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ବିକାଶ ହେଲା। ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କ'ଣ ମାନେ ଗୋଲାକାର ରହିଲା, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ, ଅପଭ୍ରଂଶ, ସଂସ୍କୃତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ଦେଇ ଗତି କରି ଆସିଛି ଏବଂ ତାର ଲେଖା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ। ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରା, ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ପ୍ରଥମ ଭାବରେ କିଭଳି ଥିଲା, କେତୋଟି ଲିପି ଥିଲା, ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତରେ ଯେଉଁ ଗାର ଦିଆଗଲେ କ'ଣ ତାଳପତ୍ର କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଗୋଲ ହେଇଛି, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୋଲ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ତାଳପତ୍ର କଟିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଆସି ମିଶିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ରହିଛି, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ରହିଛି, ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ। ତତ୍ସମ କହିଲେ ତହିଁରୁ ଆସିଥିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେହି ଶବ୍ଦର ଭାଷାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଯେପରି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ନଦୀ, ଏହା ହେଉଛି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ଆମେ ତାକୁ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିବା ଭାଷା। ନଦୀକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ନଈ, ନଈ ହେବ ତଦ୍ଭବ, ତଦ୍ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନଈ। ତାପରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ଅରେଇ, ଅଟମା, ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଆମ ଭାଷାରେ ମିଶିଛି, ତାହାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆମ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନ, ରୂପ ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ କିଭଳି। ଦେନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆଇଭିରେ ଆମର ରହିଛି 30 ମାର୍କ ଏବଂ ଏଥିରେ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ଗୋଟିଏ ଭାଷା ତାହାର ବ୍ୟାକରଣରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ସେଇ ଭାଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ, ତାହାର କ୍ରମ ବିକାଶ, ଗଠନ, ଶୁଦ୍ଧତା, ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ସମସ୍ତ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ସେହି ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣ ଯେତେ ପୁରାତନ ସେ ଭାଷା ସେତେ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ହୃଦୟବୋଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଭାଷାର ସେତେ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଢ଼ ପରମ୍ପରା ଥାଏ, ଗୋଟେ ସୁଦୃଢ଼ ଇତିହାସ ଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଜନସମାଜକୁ ସେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ରହିଛି। ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାକରଣରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଧ୍ୱନି, ଲିପି, ମାତ୍ରା, ଫଳା ଶବ୍ଦ, ଲିଙ୍ଗ, ବଚନ, ପୁରୁଷ,
लिंग कहले जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्लिबलिंग कुआए वचन कहले एक वचन द्विवचन बहुवचन पुरुष प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष कौन यही भाव में जो पुरुष कहुए पद प्रकरण मध्य विशेष्य जार गोटे नाम थाए विशेष्य कहुए विशेषण जहाँ विशेष को जी विश्लेषित करता विशेष संबोधन जी अधिक कही था विशेषण कहुए सर्वनाम गोटे नाम बदल जहाँ व्यवहार होता है सर्वनाम कहुए यानी क्रिया जहाँ कार्य करते क्रिया अव्यय जहाँ व्यय कर तार अव्यय कहुए तापर क्रिया विशेषण जे क्रिया को विशेषित करता क्रिया संबंध में अधिक किसी कही क्रिया विशेषण कहुए संधि संधि कहले गोटे गोटे शब्द आउ गोटे शब्द मध्य जुक्त देकर गोटे नूतन शब्द गठित होता है संधि कहुए संधि कहले आम जमी बुझे गोटे मझी स्थान ठीक से मझी कौन रही आम स्वर संधि विसर्ग संधि व्यंजन संधि यहपरी भाव में संधि रही समास पद को गोटे पदर परिणत कर नाम समास कृदंत कृत युक्त अंत कृदंत अर्थात कृदंत कहले आमर कौन धातु सहित उपसर्ग लगिक जो शब्द गठित होता है कृदंत कहुए तदित तजुक्त हित तदित शब्द सहित प्रत्यय लगिक जो नूतन शब्द गठित होता है तदित कहुए उपसर्ग कारक विभक्ति न रही कौन शब्द सुंदर हम ना कारक विभक्ति रही से आम कौन तार कारक विभक्ति जदि न रमें कौन तार काल आम जापर ना तार नत विधि सत्व विधि अर्थात न आ स्वर मध्य केतगुड़े नियम रही क्योंठार व्यवहार क्योंठार तार उच्चारण अलग रही अशुद्धि संशोधन केतगुड़े अशुद्धि थाए कौन हर्षई दीर्घकार अशुद्धि थाए केतगुड़े शब्दगत अशुद्धि थाए केतगुड़े वाक्यगत अशुद्धि थाए तार संशोधन वाक्य विचार सरल यौगिक जटिल मिश्र खंड वाक्य परिवर्तन सरल को यौगिक यौगिक को जटिल समस्त वाक्य को मिश्र यही भाव वाक्य परिवर्तन करा जाई थाए प्रत्यक्ष उक्ति परोक्ष उक्ति सीधा हड़क जन को कहवा और अन्य जनक मध्यम बुलाई बंकई कहवा कथाटी विपरीत शब्द गोटे शब्दर विपरीत शब्द से शब्दर विपरीत शब्द हर्षई दीर्घकार लगिक विपरीत होता है कि डायरेक्ट किसी गोटे शब्द अच्छे संपूर्ण भाव में अलग शब्द होता है प्रति शब्द बोलिक कहले माने से शब्द परिका शुणा जाऊँ जो शब्द रही प्रति शब्द जपरी आकाशर प्रति शब्द कौन नभ आकाश अंबर गगन यही भाव में पक्षीर खग विहंगम अयस जो रही भाव में से भाव में प्रति शब्द पृथ्वीर मही अवनी धरणी धरा धरित्री तार प्राय समाचरित शब्द प्राय से भाव में सामान भाव में उच्चारित हो शब्द कि तार अर्थ भिन्न सर सर तापर आमर कौन दीप दीप सर कहले क्षीर सर रही तालबेश सर रही धनुसर दीप रही दीप तीनोटी दीप रही दीप कहले गोटे दीप तेल जलुवा दीप गोटे दीप हूँ जल भाग बेष्टित भूखंड आ गोटे दीप हूँ हाथी को दीप बोलिकी कह जाए तार वाक्य विनाश रूढ़ी आ लोकवाणी रूढ़ी लोकवाणी को बोलिकी कहले आम जना अच्छी आमर जो क्रियायुक्त रूढ़ी क्रियाहीन रूढ़ी तुलनात्मक रूढ़ी आ लोकवाणी विभिन्न रही छंद और अलंकार ओडिया व्याकरण काव्य विभिन्न प्रकार छंद अलंकार रही है अलंकार कौन आमर रही अलंकार शब्द अलंकार अर्थ अलंकार और छंद रही आमर रही विभाग भी रे आमर 30 मार्क रही 30 मार्क मध्य रही कौन ओडिया शिक्षादान पद्धति अर्थात ओडिया पेडागोजीर संपूर्ण सिलाबसटी रही तन्मध्य रही ओडिया को मातृभाषा भाव उल्लेख कर भाषा शिक्षा और अधिग्रहण मन विज्ञान बहुभाषी संदर्भ में ओडिया भाषार अधिग्रहण संबंधी समस्या और प्रसंग ओडिया शिक्षादान पारंपरिक बनाम आधुनिक पद्धति विशेष भाव में यह पेडागोजी रही शिक्षा मनोविज्ञान यार जो सिलाबस रही आपड़ यहाँ भल भाव में पढ़े तार जना पड़ शिक्षादान पद्धति किभली भाव में करा जाए शिक्षादान विभिन्न आभिमुख्य कौशल शिक्षादान केउ केउ कौशल सब व्यवहार कराई केउ विभाग निमंते ओडिया गद्य कहीं गोटे गद्य जो भाई होता है पद्य अलग होता है गद्य पढ़ाइबार धारा अलग होता है तार अर्थ अलग होता है गद्य गोटे आम पढ़ुचे गप पढ़ुचे गप पढ़ार मुख्य उद्देश्य कौन आनंद अनुभव करवा ओडिया कविता आम पढ़ले कौन माने कविता पढ़ले आम मध्य कवित्व गोटे भाव आसो गोटे खुशी आम अनुभव कर कविता मध्यम जंगल गछ नई नतर भाव को आम अनुभव करें ओडिया रचना रूब्रिक मध्यम ओडिया व्याकरण माने सब कहीं सब पढ़ाई था कि भाव में पढ़ाई था ओडिया शब्द भंडार शब्द गठन एवं बनान
को समृद्ध कर कौशल किभଳି भाବରେ केଉଁ कौशल गठन होता है एवं ताहाକୁ कौन कराई समृद्ध कराई सृजनशील लिखन कौशल विकास सृजनशील कहले गोटे नुआ सर्जन करवा एकक योजना प्रस्तुति गठनमूलक आभिमुख्य अनुसरण कर पाठ्य योजना प्रस्तुति शिक्षण संबल एवं शिक्षण कार्यकलाप योजना ओडिया रे शिक्षण मूल्यांकन किभଳି भाବରେ कराइए बोधगम्य कहले बुझा अभिव्यक्ति कहले अभिव्यक्त करवा कहवा बा निजर दक्षता निजे जहाँ जानथिबा ताहाକୁ कौन व्यक्त करवा दक्षतार मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा प्रस्तुत करवा ओडिया भाषा शिक्षार व्यापक मूल्यांकन बोधगम्य शिक्षण प्रक्रिया तापर आमर रही शिक्षण फलाफल प्रक्रिया किभଳି भाବରେ फलाफल प्रक्रिया कौन रही है श्रेणी को विविधतार समाधान करवा गोष्ठी शिक्षा और परीक्षा शिक्षक प्रस्तुति और मानवीकृत परीक्षण परीक्षार नियमावली पदक्षेप प्रतिचित्र मूल्यांकन विकास परीक्षण निमंते आवश्यक प्रश्नपत्र प्रस्तुति किभଳି भाବରେ प्रश्नपत्र प्रस्तुति करा जाई थाए तो विशेष भाव में आम देखिले यहाँ ही हूँ आमर कौन टीजीटी आर्ट्स ओडियार रही आमर एलटीआर ताहार मेन एग्जाम सिलेबस ये सिलेबस टी आम आलोचना कले जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगी तेबे ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु आम नुआ नुआ क्लास आणबू जहाँकि आपण मानकर कौन समस्त शिक्षा निमंते जो भाव विभिन्न प्रकार प्रतियोगितामूलक परीक्षा एवं आमर जो सिलेबस रही विभिन्न प्रकार क्लास समस्त क्लास सिलेबस अनुसार क्लास आम आणबू जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगी तेबे ताले क्लास टी को आपण मानकर सांग मानक शेयर करंतु एवं वीडियो टी को लाइक करंतु चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु तो यहाँ ही थिला टीजीटी ओडिया मेन सिलेबस आम डिटेल्स आलोचना कले आपण मानक क्लास टी किभଳି लागिला कमेंट माध्यम रे जणांतु।